চিনি জগবন্ধু বাজার বাক্সাকে পারাবো হনো হাইফানো आंखे नुमाखे बाजारखौ नुगै दङाबा दिनै मो जगबন্ধু बाजारनि चिनि बाजार सभा बाजार सभानि चिनि पांगनि आचक फां अक्रा बनां खुलुमं याफारो ताइ चिनरो चिनि TTIDC नि EM नावनि गानानिनो रायमा बेलेनि MDC plus tabo EM borong Rajesh Deborma Rajesh Tripura bono paipre hama yafaro tai chini tini oro phaiso paikha chini Tipra Mothani State Secretary borong nang Khatung Deborma tai chini Central Observer borong nang Mano tai YTF ni GS borong nang Suros tai joto phaimanjak phainai chini Tipra Mothani adong song tai joto noni block committee ni post manjak tai members TWF tai joto ani khachuk sani ma baboni saman saksalai tai chere rong nang khulmung ya phorei kisisa kok sanai joralai kisa kom nang kahe da norobo kok khnamang sele chokhang saimani tongo haipana norbai ma nyani le belai tuhu angoro last program khai thangmani bodoi norway malai thangmani bisikni bisiktam rongkha abni porse tini hai sokai phisu baksato sinu cinta promotion ko to sinu baksato sinen kabang ani parabo oria takarjola jongpui jola sani para haksalo no mapse khorok bosek takarjola ro sokikya jongpui jola rogo belai cinoro jati kebang na unista rogo no koloi utongo masa musuang malaikya belai ambo koloi no belai jati kebang orai ma beli area bo jotoni kotor obosi Tripura o constituency ni jotoni area kotor ngaki orai ma beli age tai botoru korbuk ro khobja orai ma beli to tabo khagoi boro khapia as bangthia jaga kha ekdom kotor ma jaga obo Pia bani kaisa koi mung khomose bosor MLA ngo bosor vote pai thango pia ba orai me beli ni kok bidan sabha thangi sajagya ang kebang ma din nai follow khai tongo orai me beli ni kok sajagya raima beli jottori bising area ni manusung tui ka hamanangya ang thangnai 2019 chini bobaga congress ni ngo prop chini proga vote basa furo ang ojagani observer hisabe samong khaikya ang age saime ase piaba chini bogiro theke shuru khayei wana sapara theke shuru khayei রতন নগর থেকে শুরু খাই লামাবো কাইসেপন কাহাম করে তুইবো কাহাম মানঙ্গিয়া বেলে খাও দুঃখ নামো ফিয়াবা অরাই মাই বেলেনি প্রত্যেক বছর এমএলএ এঙ্গে থাঙ্গই তঙ্গো তামলি বাগৈ কক থাইতাফনে বিধানসভা সাজা গ্যাংনানি নাং आं तिनी क्वेश्चन खाइनानै मुसुंगो बर्तमान एमएलए रायमा बेले 44 रायमा बेलेनि एमएलए आं तिनी अर तंग आं क्वेश्चन खाइना मुसुंगो आं प्रश्न खाइना मुसुंगो ए 4 बছর লাই थांगा ताबो जाते ताङै रायमा बेलेनि कक साजायङ लामा हामे ताङि बतिन नुगियङ সেই সিপিএম সরকার তাল তংখা সাই থাঙ্কা এই ললিত মোহন ত্রিপুরা এমএলএ नि থাঙ্কা রায়মা বেলেनि কোন কক সাজাইয়া रायमा बेलिवो बांग्लादेश बॉर्डर कहम प्रोजेक्ट भयो फियाबा कुनै इम्प्लिमेंटेशन नंगिया हाँ एडीसी दखल खाइने पो एडीसी ताम तो एडीसी कुनु कुरै राज्य सरकार तिनबो एडीसी ना फान कुन फान रहोया एडीसी कुनु कुरै फियाबा तो फानो तिप्रा मोथा थाना 2021 যে ত্রিপুরা মথারক এডিসি সরকার ফাইমান ইয়াগলো এই দিল্লি সরকারক তিনি এডিসি সরকার ফান মারহর এই ত্রিপুরাসনা হামকাইনি বাগৈ তিনি गोबां मा सेंट्रलनि हंतु जत फान्डिं मा काइमातम तामनि बागै हिमाले ত্রিপুরা মথাरनि सानमुं बिनि नासिकमुं बिनि लक्ष्य उद्देश्य न हामजागै তিনি स्टेट गभर्नमेंट बहायनो रहनान बागै তিনি बागदं माथां अनेक समय चिनि ओ ত্রিপুরা মথা फाइमान यागलो न नुखना न खना कना चिनी
এডিসিও কাউন্সিল ফার্স্ট অধিবেশন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি অচিনি আলাদা রাজ্য जों গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি বিল পাস খাইরি ফাইকা जों তাকক ইএম দङ জাগো বিনি কোনর প্রমাণ নাই মানে আবনো মো চেংচেংনা কইয়া খান দাকুক তাইবো কুকসং মো চুলো ত্রিপুরা মথাই খাইমানো